अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैनल से भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और आगे भी शेयर लाजमी कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बग़ैर देखें ये चैनल इस तरह से ग्रो नहीं करते जब तक हम लोग यानी इसमें बुखल से परहेज़ करेंगे, यानी शेयर लाजमी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मुखारिज की इकसाम। मुखारिज की 5 इकसाम हैं: जौफ, हलक, लिसान, शिफातान और खैशूम। इनको असूल मुखारिज भी कहा जाता है, यानी मुखारिज की बुनियाद। अब जौफ किसे कहते हैं? जौफ दरअसल मुंह और हलक का अंदरूनी खाली हिस्सा कहलाता है, जिसमें मुखारिज कितने हैं? 1। और हरूफ कितने हैं इसके अंदर? 3, यानी हरूफ मद्दा, अलिफ, वाव और या। हलक जो अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ है, इसका उर्दू में माना क्या है? गला। गला क्या? यानी हलक से निकलने वाले कितने मुखारिज हैं? वो हैं 3। और हरूफ कितने हैं? 6। यानी क्या है? हरूफ हलकिया: आइन हा, गौइन खौ, हमज़ा हा। ठीक है, तो आगे जो तीसरा है वो है लिसान, जिसको उर्दू में ज़ुबान कहा जाता है। इसके 10 मुखारिज हैं और हरूफ इसके अंदर 18 हैं टोटल। शिफातान, इसका माना क्या है? 2 होंठ। मुखारिज इसमें 2 हैं जबकि हरूफ 4 हैं। और खैशूम ये नाक की जड़ कहलाता है, जिसके अंदर मुखारिज कितने हैं? 1, यानी महरज एक ही है, जबकि हरूफ कौन से हैं? 2 हैं, यानी यहाँ पर गुन्ना किया जाता है, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। अब हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज हम लेसन आयत नंबर 23 को देखेंगे। पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा और आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جی الحمدللہ، آج ہم نے 23 سے لے کر 26 آیات تک اس کو دیکھا، ترتیل کی اس کی. تو آپ لوگوں نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور پھر جہاں پر بھی رولز کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ضرور اسے
کریں، یعنی مخارج جیسے ہم نے سیکھے ہیں کہ شفاتان کس کو کہتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو، تو وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ میم ہے، نون ہے، واو ہے اور فا ہے۔ جیسے فَإِذَا آیت نمبر ہم 23 کے اندر دیکھتے ہیں، فَإِذَا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے مزید میم کو بھی دیکھتے ہیں، تو میم کہاں سے ہے، یہ بھی حروف شفاتانی ہے۔ اور اسی طرح سے با کو اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہے آیت نمبر 24 میں، فَاذْهَبْ، یہ با بھی ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے واو وَرَبُّكَ، ٹھیک ہے۔ یہ چلیں آپ لوگ اس کی خوب اچھی طرح سے یہ پریکٹس کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔